Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Gudang Mainan Naraya. Lagi kayak tadi ngedrip. Naraya ngedrip Naraya. Naraya dekat sini Naraya. Ada sirkuitnya ini, maju mundur. Salah? Ayo. Sini Naraya, pindahin. Gak apa-apa, lurus tuh. Ada dong. Nanti lagi nabrak. Jangan kayak gitu. Nanti wajah ketabrak. Mati. Bang ngedrip lagi. Asyik. Saya ngedrip. Ayo tebak, itu pohon apa? Beringin. Betul.
Ya, ayo ke sini. Ke sini. Ada dua nggak katanya? Mau dua. Oh ya, paling nunggu dulu ya. Ya. Lomba nanjak. Ayo kita lomba nanjak. Mulai. Mulai. Kita lomba nanjak. Jangan kayak gitu tadi. Jangan kayak gini. Jangan kayak gini. Udah kasihin. Itu kasih kok. Ya udah.